problem. That is not a problem. Oh no. Yes. One more. But there's less. I have one more discussion. But no. It's smaller. Anything is fine. I never pulled up. Oh. Not a problem. This just not a problem. Oh no. I'm fine. That's it. Ako man lang siyang dapat kaana lang tanaw siya. Kaana lang gani. Ako inutit tayo na. Wala man kahit pa tayo. Ano lang. Huwag kanya. Ako iwas. So, kasaan niya about sa anak sa obos na ayaw ilabay kay basan imong ilabay. Ako ilabay ka ako na lang inanian. Ako hugo. Mama, nagay pugong. Mama, nagay pugong. Dire? Oo. Dito sa pamutanganan lang. Wala na ilabay ng kuan ng kasi ilabay. Ano lang ay? Ano ba? Kapoy, kuha. Ako kaiman. 2 minutes na lang. Kamay na lang kayo. Part 2 na lang. Bye-bye. 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 Bye. Clean doors. Wow. Ito pa. Ano si tawag ane? Kani.